इस वक्त हम मौजूद हैं चौपटिया स्थित मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया में, जहां एक बड़ा दस्तार बंदी का बेहतरीन प्रोग्राम किया गया है। बच्चों को यहां दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम जो दी जाती है, यानी हर तरह के फराइज बताए जाते हैं। घर में रहने के कैसे कायदे कानून होते हैं, किस तरीके से दुनिया में कैसे जीना है, आगे बढ़ना है, उसको लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है। काफी लोग यहाँ पे आए हैं, जिनको जो है यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद रहे हैं। वहीं जो है इंस्पेक्टर सादतगंज से एसीपी बाजार खाला को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। कि इस प्रोग्राम में और क्या क्या हुआ है, या आप इस स्टोरी में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी के पुराने लखनऊ में एक जलसा खास महफिल की तरकीब यानी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बताते चले कि 7 मार्च 2024 को शाम 7 बजे मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया चौपटिया में हर साल की तरह इस साल भी जलसा दस्तारबंदी की एक खूबसूरत महफिल यानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिफ्ज मुकम्मल करने वाले 36 स्टूडेंट्स के सर पर साफे यानी पगड़ी बांधकर इज्जत सम्मान से नवाजा गया। इस खास महफिल के बारे में मदरसे के खिदमत गुजार प्रिंसिपल मौलाना फैज अहमद ने बताया कि मदरसे के फाउंडर डायरेक्टर शारिब रहमान व उनकी मरहूमा वालिदा ने दीन की तालीम और तरबियत को आगे बढ़ाने व खास तौर पर गरीब बच्चों की मदद करते हुए उन्हें दीनी और दुनियावी तालीम देकर मजबूत करने की नीयत से मदरसे की शुरुआत की थी और आज का ये प्रोग्राम इसी की देन है। उन्होंने कहा कि इस जलसे में सबसे खास बात यह रही कि मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया में हाफिज हुए बच्चों के वालिदैन यानी अभिभावकों को भी पहली बार ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और बच्चों के पेरेंट्स को सम्मानित करने वाला ये पहला मदरसा भी बन गया। जलसा खास में मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मदरसे के बच्चों ने कीरत नात के साथ ही 2 बच्चों के बीच इंग्लिश कन्वर्सेशन और ख़ास तौर पर मदरसे से दीनी तालीम ले रही छोटी बच्चियों ने भी अपनी तालीम का मुजाहरा पेश करते हुए कई खूबसूरत नातिया कलाम पढ़े, जिसे वहां मौजूद लोगों के साथ ही मेहमानों ने भी खूब पसंद किया। इस खास मौके पर चीफ गेस्ट रहे रिस्पेक्टेड जस्टिस वकार अहमद और मेहमान एजाजी जकरिया साहब ने इस जलसे की खूब तारीफ की और बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उनके अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं भी दी। इस जलसा खास को महफूज तरीके से मुकम्मल कराने में पुलिस प्रशासन ने बड़ी मदद की और मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया। वहीं इस जलसा खास में एसीपी बाजार खाला धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी और एसएचओ सादतगंज ब्रजेश सिंह को शाल व ट्रॉफी व चौकी इंचार्ज कटरा बीजन बेग को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। इस महफिल के आखिर में मदरसे के फाउंडर डायरेक्टर शारिब रहमान ने सभी मेहमानों का और मदरसे के पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और दुआओं से नवाजा। इसके बाद ईशा की नमाज और दुआ के साथ ही जलसा ये मुकम्मल हुआ। देखिए मदरसे के खिदमत गुजार प्रिंसिपल मौलाना फैज अहमद ने इस जलसे के बारे में क्या कहा। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया में। एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है दस्तारबंदी का, उस पर हमारे साथ मौलाना फैज साहब हैं। बात कर लेते हैं। मौलाना साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, एक बेहतरीन प्रोग्राम आपने किया है यहाँ पे, और जिस तरीके से आपने बच्चों को तालीम दी है, क्या प्रोग्राम था, क्या तालीमें हैं, और आज किस तरीके के प्रोग्राम रखे गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, ये जलसा दस्तारबंदी के उन्वान से था। जलसा दस्तारबंदी कहते हैं ऐसे जलसे को कि जिसमें वो बच्चे जो कुरान पाक को हिफ्ज़ करते हैं, याद करते हैं, जब वो मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर उन बच्चों के सरों पे साफ़ा बांधा जाता है, पगड़ी बांधी जाती है, उसी को दस्तार कहते हैं और यही एज़ाज़ उनको देने के लिए ये जलसा मुनाकिद किया जाता है। ये जो बच्चे यहाँ से आज फारिग हुए हैं कुरान शरीफ मुकम्मल करके, इनको जैसे कि आपने पूछा कि क्या तालीम देते हैं, तो कुरान पाक की तालीम के साथ साथ, हिफ्ज़ के साथ साथ, इन बच्चों को सबसे पहले नंबर पे वालिदैन की फर्माबरदारी, वालिदैन के हुकूक सिखाए जाते हैं, ताकि ये बच्चे जो कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं इसकी तालीमात पे भी अमल करें। ऐसा ना हो कि बच्चा हाफिज़ कुरान हो लेकिन उसको वालिदैन की खिदमत और वालिदैन की हैसियत का अंदाज़ा ही नहीं। लिहाजा सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़, वालिदैन की जो हुकूक हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला करके आप ये समझ लीजिए, कोशिश ये की जाती है कि हर बच्चे को एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान बनाया जा सके, जिससे सारी इंसानियत को और सारी मानवता को फ़ायदा हो और एक लाभ हो। ठीक नहीं, तो इसमें दीनी तालीम के अलावा क्या दुनियावी जो तालीम है, जो बाकी स्कूलों में जो पढ़ाई होती है, उस तरीके के लिए भी कुछ प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ, यानी ये जो तालीम होती है इसके साथ साथ
ہم لوگ وہ بچے جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور حفظ قرآن کے وقت میں چونکہ وہ اسکول سے کچھ وقت کے لیے کٹ جاتے ہیں، تو جب وہ دوبارہ اپنی اسکول کی تعلیم شروع کرنا چاہیں، مین اسٹریم میں جانا چاہیں تو آسانی سے جا سکیں، اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ 1 سال کا برج کورس بنائے ہوئے ہیں، جس میں بچوں کو میتھ، سائنس اور انگلش، ہندی یا اردو جو جس سے آگے وہ کنٹینیو کرنا چاہیں، جو بنیادی سبجیکٹس ہیں، موضوع ہیں، اس کی تیاری کراتے ہیں برج کورس کے طور پہ۔ باقاعدہ بچہ 9th اسٹینڈرڈ کے لائق بن جائے ایسا اسے تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو یہاں سے فارغ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیم ہے ہماری دنیاوی تعلیم جسے ہم لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ساری تعلیم دینی ہی ہوتی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین حاصل کرو، اللہ نے بھی کہا پہلی وحی میں پڑھو، اور پڑھائی میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بچے ہمارے یہاں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو دنیاوی تعلیم اسکولوں میں کر رہے ہیں، لیکن وہ دینی تعلیم کے لیے شام کے وقت میں یہاں پہ مدرسے آتے ہیں اور آ کر کے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس میں بنیادی طور پہ قرآن شریف ہے جو تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور والدین کے حقوق، والدین کی فرمانبرداری اور ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک آخری سوال ہے کہ کیا کہیں گے ضلع پرشاسن کو، جس طریقے سے جو ہے ابھی باتیں چل رہی ہیں مدرسوں کو لے کے، کافی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو مدرسے رجسٹرڈ نہیں ہیں کچھ ہیں ان کو بند کرایا جائے گا، تو ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ اور خاص طور پہ جو ہے آپ ضلع پرشاسن جس طریقے سے سہیوگ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کیا بولیں گے؟ دیکھیے، میرے خیال سے یہاں پہ جو ہم لوگ الحمدللہ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں اور یہاں پہ جو دینی کام ہو رہا ہے، تعلیمی کام ہو رہا ہے، دنیاوی تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی، تو اس میں تو الحمدللہ ہم لوگوں کو یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس محکمہ ہے، ان کا سپورٹ رہتا ہے اور سب باقاعدہ اچھے طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو آپ نے ایک سوال پوچھا، جو آج ایک ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کے تناظر میں میں اپنی ایک ذاتی رائے دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر پرشاسن کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے تو ہمارے مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اسے غور سے دیکھنا چاہیے، سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے۔ جو باتیں اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں تو ہم اس کو دور کریں، اور جو باتیں جو پرشاسن نہیں سمجھ پا رہا ہے ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کو سمجھا نہیں پاتے ہیں یا ہم ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کبھی کچھ انسان کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بات سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر کے ایک صحیح طریقے سے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اس وقت مولانا فیض صاحب تھے۔ یہ مدرسہ جس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ 2 یا 3 بچوں سے شروع ہوا تھا، اور آج لگ بھگ 1300 بچے ہیں یہاں پہ، اور الگ الگ جگہوں پہ اس میں جو ہے جگہ لی گئی ہے جہاں مدرسے کو جو ہے بہت سچارو روپ سے چلایا جا رہا ہے۔ وہیں ضلع پرشاسن اور پولیس پرشاسن کا بڑا سہیوگ رہتا ہے اور آگے بھی ان کو سہیوگ کی کامنا ہے۔ کیمرہ پرسن ارشاد حسین کے ساتھ جنید پٹھان، 9 PM نیوز لائیو، لکھنؤ۔ 9 PM نیوز، ہم دکھائیں گے جھوٹ کو سچ کا آئینہ، سچ کے لیے دیکھتے رہیے 9 PM نیوز۔